بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. O dia de prestação de contas das pessoas está a aproximar-se e elas estão em negligência, em negação da prestação de contas. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Não vem a elas uma nova lembrança de seu Senhor, sem que a ouçam em escárnio. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Com os corações totalmente em negligência, e os injustos sussurram entre eles, em segredo: este é apenas um ser humano como vós. Vós cairíeis na magia que veem claramente? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Diz a eles, Muhammad: o meu Senhor sabe de tudo o que é dito nos céus e na terra, e Ele é o omniovinte, sapientíssimo. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. Mas eles dizem, em negação: este Alcorão não passa de sonhos confusos. Não. Melhor dizendo, ele inventou-o. Não. Na verdade, ele é um poeta. Que ele nos traga um sinal compreensível, assim como o dos profetas que o antecederam. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Nenhum dos povos das cidadelas que destruímos antes deles acreditou, mesmo enviando sinais. Acaso eles acreditariam? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. E não enviamos antes de ti, senão homens aos quais nós inspiramos as revelações. Portanto, pergunta à pessoa de conhecimento, se por acaso não souberem. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. E nós não os fizemos de corpos sobrenaturais que não comem comida e nem eram imortais. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Então, nós cumprimos com a nossa promessa que lhes foi feita, e os salvámos, e àqueles que quisemos salvar, e destruímos os transgressores. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Certamente, nós revelamos-vos um livro no qual eles são mencionados. Acaso não compreendeis? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. E quantos povos injustos não destruímos, e em seguida trouxemos outro povo depois deles. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. E quando estes injustos sentiram o nosso poder, eis que correram das suas cidades a tentar fugir. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. E foi-lhes dito em escárnio: não fujam. Voltai para a luxúria e para as vossas residências, para que sejais questionados. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Eles disseram: ai de nós, certamente éramos injustos.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. E assim foram clamando até que os ceifamos e os reduzimos a cinzas. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. E não criamos os céus e a terra e tudo o que está entre eles por mera diversão. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Se quiséssemos uma esposa, tê-la-íamos feito de nós mesmos, se assim quiséssemos. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Mas rebatemos a verdade contra a falsidade e ela a destrói. E então a falsidade desaparece e terão um castigo no inferno pelo que descrevem. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. Dele são todos os que estão nos céus e na terra, e aqueles que estão próximos dele, os anjos, não são arrogantes em adorá-lo, nem se cansam de fazê-lo. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Eles glorificam-no noite e dia, sem cessar. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. Ou eles, os incrédulos, tomaram divindades da terra que podem dar vida aos mortos. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Se houvesse deuses além de Alá, os céus e a terra corromper-se-iam. Então, glorificado seja Alá, o Senhor do trono, acima de tudo o que alegam os injustos. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ele não pode ser questionado sobre o que faz, mas eles todos serão questionados. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Ou tomaram para si divindades além dele? Diz a eles, Muhammad, trazei as vossas provas. Esta é a recordação para aqueles que estão comigo e a recordação daqueles que vieram antes de mim. Mas a maioria deles não conhece a verdade e então se desvia. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. E não enviamos antes de ti nenhum mensageiro, sem que revelássemos que não há divindade senão eu. Adorai-me, pois. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. E dizem, Alá tomou para si um filho. Glorificado seja ele. Na verdade, são apenas seus servos honrados. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Que não se antecipam a ele nas palavras e agem conforme as suas ordens. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Ele conhece as suas ações passadas e as que ainda estão por acontecer, e não podem interceder por ninguém, senão por aqueles com os quais ele está satisfeito, e aqueles que tremem por temor a ele. ومن يقل منهم إني إله من
دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. E quem deles diz, eu sou uma divindade além dele, daremos como recompensa o inferno. Desta forma recompensaremos os injustos. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Acaso não veem os incrédulos que os céus e a terra eram uma só massa e nós os separamos e fizemos da água todo o ser vivo? Ainda assim, não acreditam. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. E fizemos na terra montanhas como estacas para que não tremesse sob eles. E fizemos entre elas caminhos para que assim se orientem. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. E fizemos do céu teto protetor. E ainda assim, eles recusam-se a ver e a aceitar tais sinais. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. E foi ele quem criou a noite, o dia, o sol e a lua, todos em órbita, singrando o espaço. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. E não fizemos a vida eterna para nenhum humano antes de ti. Então, se até mesmo tu, Muhammad, morres como qualquer humano, viveriam eles eternamente? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toda alma provará a morte, e nós testamo-vos com o mal e com o bem como uma provação, e para nós retornarão. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. E quando aqueles que descreram te veem e zombam de ti, dizem, é este quem faz menção negativa dos teus deuses, e ao mesmo tempo negam a exortação do misericordioso. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. O ser humano foi criado impaciente. Em breve mostrar-vos-ei os meus sinais. Logo não se apressem. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. E eles dizem, quando será essa promessa, se vós sois verdadeiros? لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. E ao menos aqueles que descreem soubessem o momento em que não mais poderão afastar os seus rostos do fogo, nem as suas costas, e que não terão nenhuma ajuda. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Mas ele, o castigo, atingi-los-á de surpresa, deixando-os atordoados, e eles não terão condições de repeli-lo, nem serão tolerados. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. E, certamente, os incrédulos zombaram de mensageiros antes de ti,
Mas aquilo, o castigo, do que zombavam com as suas zombarias, acabou por envolvê-los e abateu-se sobre eles. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Diz, quem pode protegê-los pelas noites e pelos dias do misericordioso? No entanto, eles afastam-se da lembrança do seu Senhor. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Ou têm eles deuses que os protegem além de nós? Eles não conseguirão ajudar a si mesmos, nem podem proteger-se de mim. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Na verdade, nós concedemos-lhes prosperidade e aos seus pais até que lhes foi prolongada a idade. Não veem que gradualmente aproximamos a terra em seus limites, suas extremidades? Serão eles os vitoriosos? قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Diz Muhammad, certamente eu advirto-os por meio da revelação. Contudo, os surdos não ouvem o chamado quando são advertidos. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. E se sopro do castigo do teu Senhor lhes tocasse, certamente diriam, ai de nós, verdadeiramente fomos injustos. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. E colocaremos as balanças da justiça no dia do juízo, de forma que nenhuma alma seja injustiçada em absolutamente nada. E mesmo que haja algo do peso de um grão de mostarda, nós apresentá-lo-emos. E somos suficientes como ajustadores de contas. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. E, certamente, nós concedemos a Moisés e Arão o critério, uma luz e uma lembrança para os piedosos. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Os piedosos são aqueles que temem o seu Senhor, sem que sejam vistos a praticar as suas boas ações, e que são apreensivos por temor à hora final. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. E este Alcorão é uma exortação abençoada que revelamos. Então, vós a negais? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. E certamente concedemos a Abrão a orientação anterior às outras revelações, e já sabíamos tudo sobre ele e que ele merecia recebê-la. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Quando ele disse ao seu pai e ao seu povo, o que são estas estátuas, as quais vós cultuais fervosamente? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Responderam, nós encontramos os nossos pais a adorar esses ídolos.
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Abraão disse: Vós e os vossos pais certamente estivestes em evidente desvio. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Perguntaram: Tu vens com a verdade ou és dos insolentes? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Ele respondeu: De facto, o vosso Senhor é o Senhor dos céus e da terra, e aquele que vos criou, e estou entre as testemunhas a respeito disso. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. E disse para si mesmo: Por Alá, conspirarei contra os vossos ídolos depois que vós tiverdes ido daqui. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. E transformou-os em fragmentos, exceto o maior deles, para que eles, os idolatras, pudessem retornar a ele. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. E quando voltaram, disseram: Quem fez isso com os nossos deuses? Por certo que é dos injustos. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. E disseram: Ouvimos jovem falar negativamente sobre eles, a quem chamam de Abrão. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Disseram: Tragam-no perante os olhos do povo, para que possam testemunhar contra ele. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. E perguntaram a Abrão, em frente de todos: Tu fizeste isso com os nossos deuses, Abrão? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Abrão respondeu: Na verdade, foi este, o maior deles. Perguntem-lhes, os ídolos destruídos, se é que eles podem falar. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Então voltaram-se para si mesmos, percebendo o absurdo do que faziam, e disseram entre eles: Verdadeiramente, vós sois os verdadeiros injustos. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Em seguida, mudaram de opinião em soberba, dizendo: Tu sabes que estes ídolos não falam. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Abrão então disse: Então, vós adorais além de Alá aquilo que nada vos beneficia nem vos prejudica. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Que horrível é essa atitude da vossa parte, e que horrível é o que adoram além de Alá. Vós não raciocinais. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Os politeístas disseram: Queimem-no e defendam os vossos deuses, se querem fazer algo a respeito das acusações de Abrão. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Nós, Alá, dissemos: Ó fogo, sê frio e seguro para Abrão. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Eles quiseram tramar contra ele, mas fizemos com que fossem eles os perdedores. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
E nós salvámo-lo e também a Ló, levando-os para a terra, a qual abençoamos para toda a humanidade. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. E também concedemos-lhe a Abrão, depois de saírem das suas terras, Isaque, e de Isaque, Jacó. E fizemos todos eles homens e profetas justos. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. E fizemos deles líderes que orientavam conforme a nossa ordem. E revelámos-lhes a prática das boas ações, o estabelecimento da oração e a paga do zakat. E somente a nós adoravam. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. E a Ló concedemos julgamento e sabedoria, e o resgatamos da cidade que praticava perversões. Em verdade, eles eram um povo malévolo e obsceno. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. E o acolhemos na nossa misericórdia. Ele era, sem dúvida, dos justos. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. E lembra-te, Muhammad, do profeta Noé, quando antes de Ló e de Abrão suplicava. Nós respondemos à sua súplica e salvámo-lo, e também a sua família, de uma grande aflição. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. E o salvamos contra o povo que negou os nossos sinais. Na verdade, eram um povo malévolo e os afogamos a todos. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. E lembra-te também de David e Salomão, que julgaram sobre aquela plantação que foi prejudicada, quando ovelhas de um certo povo a invadiram, e nós fomos testemunhas de tal julgamento. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. E agraciamos Salomão com a compreensão, e a ambos concedemos julgamento e sabedoria, e submetemos a David as montanhas para que nos glorificassem, e também as aves. E nós fizemos com que assim fosse. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. E ensinamos-lhe a fabricação de escudos para protegê-los da violência dos seus inimigos. Sereis vós, então, agradecidos? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. E a Salomão submetemos o vento forte que soprava de acordo com a sua ordem pela terra que abençoamos. E sempre temos conhecimento de todas as coisas. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. E também submetemos alguns dos demónios. Havia aqueles que mergulhavam para ele e realizavam também outras tarefas. E nós o protegíamos de qualquer mal que pudessem fazer contra Salomão.
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. E menciona também Jó, quando invocou o seu Senhor, dizendo: realmente a adversidade assolou-me, e o Senhor é o mais misericordioso dos misericordiosos. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Nós atendemos-lhe, aliviamos a adversidade que o acometia e devolvemos-lhe a sua família que ele havia perdido, e mais o mesmo número de descendência equivalente a eles, como uma misericórdia da nossa parte e uma lembrança, um exemplo para os que nos adoram. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. E menciona também Ismael, Enoque e Thul-Kifl. Todos foram aqueles que são pacientes. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. E a todos estes acolhemos-los em nossa misericórdia. Certamente eles eram dos virtuosos. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. E menciona também ao Muhammad Thu-Nun, quando se foi enraivecido pela incredulidade do seu povo e pensou que nós não teríamos poder sobre eles. Então ele clamou nas trevas de dentro do animal que o engoliu: não há divindade senão o Senhor. Glorificado seja, eu realmente estava entre os injustos. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Então atendemos-lhe e salvámo-lo da sua angústia. Desta forma salvamos os crentes. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. E Zacarias, quando invocou o seu Senhor: Senhor meu, não me deixe só, sem descendência, e o Senhor é o melhor dos herdeiros. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Desta forma, atendemo-lo e agraciamo-los com João Batista e permitimos que a sua esposa pudesse ter filhos. Eles adiantavam-se em praticar boas obras e clamavam por nós com esperança e temor, e eram humildes perante nós. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. E menciona também aquela que guardou a sua castidade. E nós então sopramos em seu ventre uma das nossas almas e fizemos dela e do seu filho um sinal para todos os universos. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Verdadeiramente, esta comunidade de fé vossa e todos estes profetas é uma única comunidade. E eu sou o seu Senhor. Logo adorai somente a mim. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Mas eles, os povos, ainda se dividem em seus assuntos. Porém, lembrem-se, todos retornarão a nós e serão julgados.
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Portanto, quem faz boas obras enquanto é crente, o seu esforço não será rejeitado. Nós certamente registaremos as suas obras em seu favor. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. É vedado a um povo de uma cidade que destruímos que eles retornem à vida depois de mortos. Não retornarão. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Até quando Gog e Magog forem soltos, eles descerão de todas as elevações à sua volta. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. E a promessa verdadeira, o dia do juízo, aproxima-se. E eis que os olhos daqueles que descreram estarão horrorizados. Ai de nós! Nós negligenciávamos tudo isso. Nós éramos os injustos. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Na verdade, vós e o que vós adorais além de Allah são tão somente combustível para o inferno. Vós, sem dúvidas, entrareis nele. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Se esses ídolos e falsas divindades fossem realmente deuses, não entrariam nele, no fogo do inferno, mas todos permanecerão nele eternamente. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Lá todos eles gemerão de intenso sofrimento e nada ouvirão. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Aqueles para os quais nós concedemos o melhor em recompensa, eles serão removidos para longe dele, do fogo do inferno. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Eles não ouvirão o som do crepitar do fogo e estarão em um estado que todas as almas desejam eternamente. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. O grande terror não os afligirá e os anjos recebê-los-ão, dizendo: Este é o vosso dia que vos foi prometido. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. No dia em que enrolaremos o céu como se enrola as folhas dos livros, da mesma forma como originamos a primeira criação, repeti-la-emos. Esta é a nossa promessa e verdadeiramente cumpri-la-emos. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. E certamente escrevemos no Zabur, Salmos, depois da mensagem anterior, que a terra, o paraíso, será herdada pelos meus servos virtuosos. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Neste Alcorão, há certamente uma mensagem para um povo que adora, como ensinado nesta revelação.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. E não te enviamos, Muhammad, exceto como uma misericórdia para os universos. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Diz, não me é revelado senão que a sua divindade é apenas uma única divindade, Allah. Sereis vós então realmente submissos? فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Mas se eles se voltarem contra a revelação, diz, eu já vos adverti a todos igualmente. Eu não sei se está próximo ou distante o castigo que vos foi prometido. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Certamente, ele conhece o que é dito abertamente e o que vós ocultais em vossos corações. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. E eu não sei, talvez a demora na punição seja um teste para vós e ao mesmo tempo um prazer por algum tempo. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. O profeta disse, o meu Senhor julga entre nós com justiça, e o nosso Senhor é o mais misericordioso, aquele cuja ajuda deve ser implorada contra as mentiras e falsidades que vós descreveis.